أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فعباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبل ما أندو تي في فلبو أمي سنغوفو أندو دينة كنكا أما فو أبلا جلما أو سيغيرولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أنا أنكر مغوبي نيغوفي ma dogolente anga plateau ka ma dogolente jamana ni kono ani jamana ko ka o te dore almam sidi maliki diallo futura san lozima kono aiba rasulullah o président confinati o zenesi o fono président anabe nyogombolo fasig yorola almami salam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin anga bisigi abena boli lamoka bawo jamana ni kono ambe domina ko bi lamo a tienen do fam bela jele fama kunda fanta kunda kusi bela jele na lamo a tienen do amina kuma kan dine mu fo lamo la ka idin lamo fuka tase aka balikuyama dine mu fo la ani anga tabolo fona e mu fo la ana ankara mogo no yanga almami أنا من جاك مسألة الممي بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إخوة الإيمان أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أما على تنو كعلفو كعلى بركة كسليتها الأكرم محمد عليه السلام أنا كسودنو أنا كصحابو أنا ما هو ما يسند تأثير مانكا فوق سي القيامة جودما نتمنى أن لما باو أنا فلباو أم فليك أبي كأني ألف ألك كشينا كهنا نكبرك ألك دينني أو بلا جلما نتمنى أبو إيكا نينغالي نينغالي باي نينغالي بي ماليام بكانغا نينغالي بوزي أيركم بس يامبي wakati mina ye min fo lamo atunna de lamo bana bon ambe a fo tuma chama ameta so de joli damne sanfɛ abu so be na bi jɔ a joli be damne duguma mali tiɲɛna mun y'a tiɲɛ lamo de fɔlɔ tiɲɛna o du de cira ni lamo tiɲɛna ni du ma jɔ o dudenw ni nka duden ma jɔ ni nka duden ma dilan n'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔli la hali eta min dilanna b'o tiɲɛ n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ baarayɔrɔ la c'est la même chose o de bɛ continuer ka taga yɔrɔ bɛɛ an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ il faut que an ka segin de ka na an ka segin lamɔ ma dɔnnibaaw ko lamɔ fɔlɔ ye jumɛn ye e min ye cɛ ye n'i y'a décider tuma min ko n bɛ n ka du jɔ i bɛ muso ɲuman de ɲini muso ɲuman de ɲini e mun ye muso ye n'i sera furu ye i b'a fɛ ka furu cɛw commencera ka bɔ i nɔfɛ i kan ka sɔn ka furu jɔ de ma ni de ye lamɔ paɲa fɔlɔ ye e yɛrɛ fana min tɛmɛna nin waati ninnu kan ni e ye dutigi ye i denkɛ e yɛrɛ ko a ma ko n den b'a fɛ i ka muso furu a dɛmɛ choix kɛyɔrɔ la i ye dutigi ye cɛ dɔ nana bɔ i denmuso nɔfɛ e min ye dutigi ye e cɛkɔrɔba ye e tɛmɛna ko caman kan espérance b'i la den dɛmɛ i denmuso dɛmɛ a ka choix kɛyɔrɔ la donc pour que ka denw yɛrɛ dilan a paɲa fɔlɔ ye cɛ ka muso ɲuman sɔrɔ muso ka cɛ ɲuman sɔrɔ nin de y'a paɲa fɔlɔ ye dɔnnibaaw ko a ko ni n ko ne ka du ɲuman jɔ ne ye cɛ ye a ko fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini n fɛ ne b'a fɛ ka n denw lamɔ de ka ɲa a ko ne yɛrɛ min bɛ ɲini ne fɛ o tɛ denw lamɔli ye koyi min bɛ ɲini ne fɛ o ye ka muso de ɲini min bɛ se ka ne denw lamɔ ne y'o sɔrɔ i ye duba o duba jɔlen ye abu i b'a sɔrɔ muso ɲuman dɔ de b'a kɔnɔ wa i ye du o du tiɲɛnen ye i b'a sɔrɔ muso jugu dɔ de b'a kɔnɔ an baw ka hakɛ to kuma tɛmɛsen don hali n'o dutigi ye nabi ɲuman ye nabilayi lut a ka du ma ɲagami muso tun man ɲi o n'a ɲɔgɔnnaw don kuma to waati ka surun ça veut dire ni i bɛ fɛ famille ka jɔ ka ɲɛ fo cɛ ɲuman muso ɲuman na
alakira sallallahu alaihi wasallam ako muso be furu ka da critère naani kan a ka cɛɲa a danbe a ka nafolo a n'a ka diinɛ wa o kelen de fana don mɔgɔ kan k'i denmuso di cɛ min ma walima i b'a fɛ i buramuso ka kɛ muso min ye i b'o dɛmɛ i bɛ cɛ in dɛmɛ i denkɛ dɛmɛ a ka choix la i b'i denmuso fana dɛmɛ a ka choix la muso bɛ furu nin critère naani kan cɛ fana bɛ furu muso bɛ sɔn cɛ la nin critère naani de la i y'a faamuya wari b'a kun nafolo cɛ ka ɲi danbetigi don walima diinɛtigi don donc ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko k'i ka diinɛtigi ta n'o kɛra k'i bolo bɛ fa barika la diinɛtigi ta ala kira ko ten alayhi salam n'o kɛra k'i bolo bɛ fa barika la ni cɛ nana ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam iza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju ni maa nana aw ma k'an b'a fɛ ka aw den ɲini ni aw b'a dɔn diinɛtigi don danaya mɔgɔ don a ko a ye furu k'a ma dɛ a ko n'aw ma furu kɛ o ma n'a y'aw ban ko fɛn t'a bolo awa k'aw sigi ni tiɲɛli bɛɛ ye donc o kelen de don ni denmuso y'a fɔ walima mɔgɔ nana bɔ denmuso kɔ mɔgɔ nana denmuso nɔfɛ n b'a fɛ k'a furu ala kira ye min fɔ o de don ni denkɛ fana b'a fɛ ka muso furu o kelen de don i k'o muso ɲini a ye diinɛtigi mɔgɔ min bɛ danaya minɛn fa n'o sɔrɔ o b'i den dɛmɛ ka du dilan o b'i denmuso dɛmɛ ka du dilan o b'i denkɛ dɛmɛ ka du dilan abu hadamaden n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ bi i b'a lajɛ o n bɛna mobili san i bɛ girin k'a san ten i bɛ mécanicien wele o ni kura tɛ ni sortie d'usine tɛ ni sortie d'usine don i b'i renseigner o ni voilà ni mobili ni a bɛ mɛn wa yan mobili don wa n'i bɛ du terrain san c'est la même chose n'i bɛ du jɔ o kelen de don i tɛ minɛburu dɔ tɛmɛtɔ ye dɔrɔn mansɔn dɔ tɛmɛtɔ ye k'a fɔ n'an ka so jɔ o i bɛ plan bɔ nin bɛ se sojɔ la wa a bɛ se baara la wa e delila k'a ye baara la walima e yɛrɛ tɛmɛtɔ a ye baara dɔ la o diyar'i ye i b'a wele k'a ka nin parce que a ka baara nɔ ka ɲi donc o ye so ye tuma dɔ la i bɛ du dɔ san i tɛ se yen yɛrɛ tuma dɔ la i bɛ du dɔ jɔ i tɛ si a kɔnɔ nin ye e bɛna bɔ min na e denw bɛna bɔ min na olu denw bɛna bɔ min na olu denw bɛna bɔ min na fo ka taa se alikiyama jɔ dɔ ma donc a ka kan n'i b'o muso ta i ka lajɛ n kan ka muso jumɛn furu muso jumɛn kan ka furu diinɛ mɔgɔ don wa danaya mɔgɔ don wa a bɛ se k'an dɛmɛ ka denw dilan wa a bɛ se k'an dɛmɛ ka balimaya dilan wa o kelen de don ni cɛ fana bɔra den nɔfɛ a ka lajɛ wari b'a kun dɔrɔn waritigi joli jogo ka ɲi n'a ye muso furu wari b'a kun ka taa so ɲuman jɔ ka meuble k'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ d'a ma mais muso yɛrɛ ta y'a ɲɛ la walima bi min sanga wulilen don i den i y'a labɛn k'a kɛ silamɛ ye i b'a di dɔ ma a bɛ taa fɔ den ye ko i ka silamɛyaba in tɛ marché yan wallahi abu an bɛ kuma mɛn Mali kɔnɔ i bɛ siran an bɛ kuma mɛn jamana in kɔnɔ i bɛ siran wallahi ka den furu a silamɛlama k'a yɛlɛma pewu k'a bɔ a ka diinɛ kan mais est ce que ni parents tun ye den dɛmɛ choix kɛtɔ nin bɛ kɛ wa ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam k'an ka diinɛ mɔgɔ ta n'an ye diinɛ mɔgɔ ta an bolo bɛ fa barika la ya rabbi ala k'an ka choix kɛ ɲuman ye donc lamɔ a sendanya fɔlɔ o de ye ka cɛ ɲuman choisi walima ka muso ɲuman choisi donc Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko ya ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko aw maa minnu dara ala la a y'aw yɛrɛ kun ni aw ka denbaya a y'u kisi ka bɔ tasuma ma n'i b'a fɛ i yɛrɛ ka kisi i ka denbaya ka kisi o kɔrɔ e yɛrɛ ka ɲuman kɛ i k'i ka denbaya dɛmɛ ka éducation ɲuman d'u ma maa tɛ foyi di i ka denbaya ma min ka bon éducation ɲuman ye min ka bon lamɔ ɲuman ye maa dɔw sara ka miliyari t'u denw bolo yan u denw ye ɲɔgɔn wele tribunal la k'a wari bɛɛ don surafɛn ni kirikara la fo k'a wari ban bi u bɛ kɔlɔlɔ la n'u tun ye éducation ɲuman d'u ma ka silamɛya d'u ma a b'u kun tɛ bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ ala m'an bɛnna sababa ma donc abu ala ko k'an ka an yɛrɛ kisi a n'an ka denbaya an ka cɛkɔrɔba imam Gijo ala ma saya kɛra a ma lafiya ye tuma bɛɛ a tun b'a fɔ ka duwawu la ko ala an b'a ɲini fɛ alikiyama jamakulu ye fila de ye saba tɛ yen fila don fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir dɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ tila kelen bɛ alijinɛ kɔnɔ ala m'an sɔrɔ la o la tila to kelen bɛ jahanama kɔnɔ ala m'an kisi o ma ala bɛ tilali de kɛ dɛ ɲumankɛlaw bɛ taa alijinɛ la n'i ka denbaya ye ɲumankɛla ye u bɛ far'i kan a bɛ taa alijinɛ la jugumankɛlaw bɛ taa jahanama la ala m'an kisi la n'i ka denbaya kɛra jugumankɛla ye
ni ka denbaya farala alkiyama man dɛ o da gido alman b'o duwawu kɛ ko ala an b'a ɲini fɛ lahara dun jama bɛ tila fila ye ala i kana n'an ka denbaya fara donc n'an t'a fɛ an n'an ka denbaya ka fara an ka ɲuman caman kɛ ka éducation ɲuman di an ka denbaya ma imam Muhammad Ratib Nablusi ala dɔnnaba don tafsir dɔnnaba don maa kalannaba don karamɔgɔba don bi diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka nɔ bila an bɛ ala deli sijan ni kɛnɛ ala k'a d'an na a ko a taara karamɔgɔba dɔ ka janaja la a ko janaja selila ka ban tuma min a ko karamɔgɔkɛ den nana khutuba kɛ karamɔgɔkɛ min fatura a den nana discours kalan discours kalan a ko discours ye maaw fa a ko ni dɔɔnin don a fara maa dɔ kalanna mais a tɛ kodɔn a ko ni kodɔn don a b'o la a y'o sɔrɔ ni lamɔ ko cogo ɲuman don n bɛ maakɔrɔbaw de cɛ la n bɛ n ka supérieurs de cɛ la hali ni n kalannen don n kan ka kuma u fɛ ni bonya ye a y'o yira jogo ɲumanya a y'o yira limaniya a y'o yira parce que fa fatu don ka se ka jɔ ka kuma ni limaniya t'i la a bɔ a ma nɔgɔ a ko a tilalen kuma la karamɔgɔ dɔ ko ko ja cɛkɔrɔba ma sa o min sara a ma sa ko ni i fatura ka ni ɲɔgɔnna to i kɔ foyi ma tiɲɛ n'an b'a fɛ an fatu don a ka yɛlɛma ka bɔ dusukasi la ka kɛ kunkɔrɔta don ye o ye an ka denw éduquer éducation ɲuman na ni cɛkɔrɔba in y'a den éduquer éducation ɲuman na maa tɛ foyi di den ma min ka bon éducation ɲuman ye ka dɔnniya ɲuman d'a ma ka lamɔ ɲuman di a ma ka ala dɔn d'a ma ka jogo ɲumanya d'a ma ka majigin d'a ma farikolo lamɔ an y'an ɲɛsin o de ma kosɛbɛ ka den labalo ka ɲa ka fini ɲuman san a ye ka moto san a ye ka mobili san a ye ayi den yɛrɛ dilanban jogo ɲumanya o de ka bon ni a bɛ mobili kɔnɔ a ye kalan kɛ Mali université ba la a bɛ kalan kɛ Mali école min na o de sara ka bon ni Mali école bɛɛ ye mais n'a tɛ fa dulɔ la dun a bɛ dulɔ min f'a bɛ bin a ka kalan ye mun ɲa donc abu éducation c'est très très important donc ni adamaden tɛ foyi di den ma min ka bon éducation ɲuman ye donc alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye diinɛ sendaya fɔlɔ o ye mun ye ka furu yɔrɔ choisir sendaya filanan ni ala nana kɛ furu latigɛra komi waati ka surun o furu latigɛla o fana kɛcogo ɲuman ɲuman pour que den ɲumanw ka bɔ a kɔnɔ silamɛya ye nin bɛɛ fɔ setanɛ kana niyɔrɔ sɔrɔ den na silamɛya ye nin bɛɛ fɔ abu min ka bon o bɛɛ ye ko ni den nana sa ni den nana fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ a fɔra i ye dɔrɔn ko den sɔrɔla muso y'a yɛrɛ sɔrɔ o tuma i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ i bɛ seli wele den kini yan fɛ tulo la k'a tɔgɔ f'a ye ka seli kɔrɔta a numan yan fɛ tulo la k'a tɔgɔ f'a ye ka tamaro dɔɔni ɲimi k'o ji k'a da ne dalen don i yɛrɛ la ne y'a sɔrɔ i da ayi o de fɔlɔ kan ka kɛ o fɛn fɔlɔ min bɛ don a tulo la o ka kɛ ala ko ye n'a nana o de la n'a balola n'a ye ala ko mɛn dɔrɔn a sen bɛ y'a la ala m'an bɛnna sɔrɔ ma donc fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ o ye nin ye i y'a faamuya ni nin kɛra ko k'a daminɛ o waati la sa fo ka taa se den san 7 ma i jilaja e yɛrɛ min ye cɛ ye i ka to ka den ta cɛ ka to ka den ta fo i ka temps de créer i den ye ni i sɛgɛnnen de 5 minutes di den ma i ka taa a mago bɛ e ka affection na i ka kanu na i ka den ta k'a sigi sen kan ka baro k'a fɛ k'a la tulonkɛ alakira k'o de la ko laibuhu sab'an den la tulonkɛ fo k'a s'a san 7 ma anw de b'a fɔ yan ko temps t'an bolo n'o tɛ tubabuw fɛ yen n'an ɲɛbɔlen don olu minnu fɛ n'an b'u ka kokolonw de ta k'o kɛ u ka kan an'u ka kokolonw mais an minnu b'u ka ɲuman ta k'o kɛ o man ca tubabu i b'a sɔrɔ tubabu cɛ min bɛ yen n'a tɛ se kusi falen na a tɛ se den ka dumuni dilan na o man ca parce que yen ni cɛ ni muso bɛɛ de bɛ baara kɛ tuma dɔ la denbatigiya bɛ den de ma i bɛ cɛ ye ale de bɛ den waranga k'a ka fini falen ale de bɛ den kɛ berceau kɔnɔ ka taa n'a ye a ka ciw la ala ma hakili ɲuman dira a ma donc an ka temps dɔ di an ka denbaya ma denbaya mago b'an na an yɛrɛ mago bɛ denbaya la donc n'an b'a fɛ denw ka dilan alakira ye nin min fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a daminɛ a san fɔlɔ la ka se san 7 ma a la tulonkɛ
baro k'a fɛ ɲɛnajɛninw k'a fɛ soni kɛtɛ bɛ o k'a la a la panpan a la ɲɛnajɛ a yɛrɛ k'a ka wotoroni kɔnɔ e yɛrɛ k'a poussé n'a ye a sigi a ka nɛgɛsoni kan i k'a poussé n'a ye baro a la tulonkɛ alakira tun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallama alakira min ka bon ala ka danni bɛɛ ye a tun b'i da k'i bila katipati k'a ka so kɔnɔ ka jigi duguma ka kunbere n'a bolo da ka Hasan ni Hussein da a kɔ kan ka girin n'u ye ka turu cɛ n'u ye ka boli n'u ye denmisɛnninw bɛ content u b'u mɔkɛ kanu minɛ u b'a fɔ anw ka so in fɔrilen don alakira b'a f'u ma sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ne yɛrɛ ka so bolilaw fɔrilen don donc a y'u kanu sɔrɔ o de la hali n'a tun taara misiri la u bɛ taa nɔfɛ a kɛra i ko imani nɛgɛ ye n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa nɔfɛ parce que a b'u la tulonkɛ a b'u la ɲɛnajɛ a tɛ pɛrɛn u kunna a t'u lajaba a t'u maltraité a b'o min kɛ denw nɔrɔla alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam a bɛ to khutuba la Hasan ni Hussein bɛ na a nɔfɛ silamɛw bɛ k'a lamɛn olu ɲɛ tɛ u natɔ la u fitininw don n'u ye dɔnni taama u bɛ bin n'u ye dɔnni a bɛ khutuba jɔ juma khutuba ka jigin ka na Hasan ni Hussein ta k'aw minɛ k'u jɔ n'o ye ka khutuba kɛ n'u ye ka seli n'u ye ka ban ne de ye alakira Muhamadu ye a b'u ye kuma faamu n'a ye ten turu sujudi la u bɛ yɛlɛ k'u sigi a kɔ kan n'u ma wuli a tɛ fɛn dɔ yira min b'a yira k'a ye wuli a bɛ to n'u ye sujudi la a bɛ to ni silamɛw ye sujudi la fo Hasan ni Hussein ka wuli ka bɔ a kan selicinin tɛmɛna sisan seliba bɛ nalen ala k'a yira an na seli tɔw la n'an ko Allahu akbar siɲɛ kelen an bɛ Fatiha kalan mais selicinin na n'an ko Allahu akbar an bɛ tila k'a fɔ ko Allahu akbar rakan fɔlɔ fo siɲɛ 7 rakan filanan fo siɲɛ 6 i b'o kun dɔn alakira n'a mɔdenw de tun bɛ yen selikɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam alaihimu salatu wasallam ala ka kisi n'a ka nɛɛma b'u bɛɛ kan a ko Allahu akbar yan'a ka Fatiha ta u ko Allahu akbar denmisɛnw y'a fɔ alakira seginna kan ko Allahu akbar u ko Allahu akbar a diyara ye f'u ye 7 sɔrɔ 7 sɔrɔlen a ko Allahu akbar min kɛ u ma fɛn fɔ alakira ka sɔrɔ ka kalan daminɛ rakan filanan wulila a ko Allahu akbar u ko Allahu akbar a ko Allahu akbar u ko Allahu akbar fo siɲɛ 6 wɔɔrɔnan dafalen u y'a jɔ alakira ka sɔrɔ ka Fatiha kalan o donna silamɛya seli la denw ka lamɔ denw ka lajɛya kama bon alimami ka kuma ça veut dire lajɛ yɛrɛ fana bɛ lamɔ kɔnɔna la kojugu pour que i ka se o de y'a panya fɔlɔ ye o den yɛrɛ ta selen o de y'a la o pa fɔlɔ ye k'a la tulonkɛ pour que e k'a ka kanu sɔrɔ n'a kɛra i fɛ a y'i kanu n'i ko k'a ka min kɛ a bɛ n'o kɛ o donc ko k'a bɔ san fɔlɔ la ka taa san 7 la a la tulonkɛ o la i b'a ka kanu sɔrɔ a la ɲɛnajɛ kadoniw k'a ye gestew k'a ye n'o kɛra n'i bɔra n'i nana i ma na ɲɛnafin b'a minɛ n'i natuma sera a bɛ pɛrɛn k'o makɔnɔ n'i na dɔrɔn a bɛ dutigi ɲuman mana don dɔrɔn a ka so i b'a ye denmisɛnnin bɛɛ bɛ ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya wa dutigi ɲuman yɛrɛ fana bɛ don a ka so kɔnɔ ni nisɔndiya de ye o da alakira sallallahu alaihi wasallam k'a tun bɛ don a ka so kɔnɔ basaman dahaka ani sourire de bɛ don a ka so kɔnɔ n'a donna denw bɛ na mɔdenw bɛ na bɛɛ b'i pan k'i nɔrɔ a la a bɛ se ka min ta a b'o ta a bɛ min embrasser a bɛ accolade kɛ min na i b'a fɔ fête ka sɔrɔ a bɔra dɔrɔn ka segin parce que a ko ka d'u ye a y'u ka diɲɛ sa an kan ka nin de ladege alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ni sahaba dɔ nana a ka so bɛɛ nana musow denmisɛnninw bɛɛ nana bɛɛ bɛ ka n'i fila kan bɛɛ bɛ na min b'a i bolo maga la min b'a embrasser cɛ ko alakira ma a ko den tan de b'ale a ko alakira e bɛ nin kɛ e bɛ bijou kɛ mɔgɔ la a ko den tan de bɛ ne bolo n ma deli k'a kelen embrasser alakira ko e ye maa dusukun jalen de ye ala ka n'an dusukun ja alakira o de fama alakira o de fama ala ka hakili ɲuman d'a ma i ye min fɔ tan tɛ mɔgɔ dɔw bolo u n'u denw cɛ ni den nan'u kunbɛn dɔrɔn n'u y'a ta bolo tasi kɛra fini o ma na den minɛ o jɔrɔ fini wa den ala ka hakili ɲuman d'a ma donc abu sendaya filanan waati koron kama o ye adibuhu saba ka bɔ san fɔlɔ la ka taa 7 la o ye ka a la ɲɛnajɛ i k'a la tulonkɛ ka bɔ san 7 la ka taa san 14 na k'i ka commencer ka den dilan o la k'a dilan jogo don a la sisan a ye ka kanu sɔrɔ i ko ka d'a ye donc i b'a fɔ a ye sisan ayiwa sisan seli waati sera alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ye denw yamaruya k'u ka seli u san 7 an ka seli tɛ an ka seli ayiwa télé bɛ ka bɔ nin fɛn bɔra ayi e man ka nin lajɛ i ma se nin lajɛli ye jeune dɔ b'i bolo so kɔnɔ t'o kɛ nin to yen ou bien télé faga kana nin lajɛ nin man ɲi e ma o y'a sɔrɔ i ko ka d'a ye n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ sɔn kana nkalon tigɛ kana nkalon tigɛ tulonkɛ la kana tigɛ sɛbɛ la kana kuma mɔgɔkɔrɔba fɛ tan n'i nana i bɛ don so kɔnɔ i bɛ da gosi
ni heure sera sufɛ ne bɛ yan ne tɛ yan dɔrɔn 21h mana se o ye datuma selen i b'i da n'i b'i da i bɛ seliji ta n'i b'i da i bɛ dugawu kalan su kow ka ca i b'a ye i ma ko ala ko kuranɛ kɔnɔ wa min sari nafasati fil uqad i m'a ye ko sufɛ ko kojugu bɛ yen dɛ donc n'i b'i da i b'i ka dugawu kalan b'a ɲini ala fɛ ala k'i kisi i b'a kalan tiɲɛ fɔ sarakati bɔ nin bɛ e terikɛ don i b'a ye wagati ka gɛlɛ a ma i b'i ka fini kɔrɔ nin i b'a ta i b'a d'a ma e tɛ ka nin fini fɛ bilen a den ma banna a ka d'a ye dɛ donc i b'a dege ten nin kɛ o ka ɲi kana nin kɛ o man ɲi réseaux sociaux cilen don fani ni baninw b'a kan jajuguw b'a kan i bɛ den accompagner e yɛrɛ n'i sɔnna ka téléphone d'a ma o âge la ka se san 14 ma i bɛ sigi a kɛrɛfɛ bon yan an bɛ nin lajɛ yan an kana nin lajɛ o man ɲi e ma nin man di ka ala ye ala min y'i da k'i bonya nin man di ka kira ye sallallahu alaihi wasallam nin man di fa ye nin man di ba ye nin man di i danbe ye nin man di kabila e bɔra mɔgɔbaw de la i faw ye nin de kɛ i mɔkɛw ye nin de kɛ e man ka nin kɛ e ye nin de ye e ye mɔgɔba de ye ka den kalan o la anw fɛ nkalon tɛ tigɛ o man di ala ye man di kira ye wa anw yɛrɛ ka du kɔnɔ o tɛ yen donc i bɛ den kalan o la a n'o bɛ wuli kuma lasurunya la n'a n'o wulila fɛnkɛ laban ye sadiquhu aw sahibuhu sab'an ka bɔ san 14 na ka taa san 21 na i ye fɛn minnu k'a kun sa o ye théorie ye e yɛrɛ bɛ bɔ sa n'a ye i b'a k'i teri ye n'a bɛ bɔ tuma dɔw la i n'a bɛ bɔ i y'a faamuya yɔrɔ kelen bɛ yen adibu yɔrɔ in na kalan b'o kɔnɔ a bɛ taa école jumɛn na i k'o choisir école ɲuman e yɛrɛ ka taa lajɛ a bɛ kalan kɛ min école dɔw b'u tɔgɔkɔrɔw bolo a t'a cogo la bilen dɔw kɛra défilé de mode kɛyɔrɔ ye dɔw kɛra excitant tayɔrɔ ni excitant feereyɔrɔ ye i ka baara san 10 san 20 baara kana to o ka taa tiɲɛ école so la taa lajɛ mun de bɛ yen n delila k'a f'i ye tuma dɔ anw ye écoletigiw ye i bɛ parent d'élève dɔ convoqué ko a den tɛna kalanyɔrɔ la walima a bɛ nin kɛ a bɛ a fɔ ko gardien a ka so gardien o ma jɔnmaya tɛ dɛ a b'olu de bila ko ka taa lamɛn ko min bɛ yen ale yɛrɛ temps t'a bolo ka taa den ka kungo la n'o den i b'u wele o tɛna n'o den tiɲɛna walima a ma passé u bɛ sɔrɔ ka na ko kalan tɛ kalanyɔrɔ la a donna tan a bɔra tan an ka mago don an denw na ala ma hakili ɲuman dira ma donc point laban o ye sahibuhu k'a k'i teri ye sa ka bɔ n'a ye e ko a kana nkalon tigɛ a bɔra i fana kana nkalon tigɛ dɛ e ko a ka tiɲɛ fɔ aw bɔra e yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ den b'anw kɔlɔsi a b'an ka ko bɛ kɔlɔsi tuma dɔ la a tɛ se ka kuma a fa de don mais a b'a dɔn ko fa ye min fɔ a n'a bɛ ka min kɛ ko kelen tɛ ala m'an bɛnna sababa ma i n'a ka taa i ka baara yɔrɔ i ko k'a ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya i n'a ka taa i fa minnu bɛ yen i n'a ka t'u fɛ yen i ko k'a k'u bonya cogo min na e yɛrɛ ka t'o yira a la i y'a fɔ sisan i bɛ k'a pratiquer k'a yira a la i ko k'a ka ɲumanya kɛ i yɛrɛ ka ɲumanya dɔ kɛ dɔ ye k'a yira a la i ka ɲumanya kɛ balima dɔ ye i teri dɔ ye ni min ye kalan kɛ ka tɛmɛ ni bi ka gɛlɛn o ma i tɛmɛtɔ ka tɛmɛ ka geste dɔ k'o ye a k'a ye dɔ di a yɛrɛ ma k'a ka taa di nin ma donc i y'a k'i teri ye i ko k'a ka min kɛ aw bɔra e yɛrɛ y'o bɛɛ yira a la abu n'o den sera san 21 ma i b'a bila de a banna o ye juru bilalen ye o bɛ kɛ élément belebeleba dilannen ye e ka usine na ko bɛɛ b'a bolo i ye fɛn fɛn f'a ye i y'a ka kanu sɔrɔ i y'a kolo i yɛrɛ taara i taara yira a la donc o den bɛ kɛ ɲumankɛla de ye hali ni e tɛ yen n'o bɔra a tɛ nkalon tigɛ a tɛ maa nanbara a tɛ nɛnini kɛ a tɛ excitant ta a tɛ kojugu kɛ n'a ye kojugukɛlaw ye a b'i sɔb'u la parce que a ye éducation ɲuman sɔrɔ donc abu an kan k'an yɛrɛ ɲininka tuma caman waati sera an b'a fɔ denw tiɲɛna jɔn de ye denw tiɲɛ anw bɔra an jɔyɔrɔw la mansaw an bɔra an jɔyɔrɔw la an ye mɔgɔ laselilaw ye kuma caman bɛ fɔ an ye walahi dɔ nana fɔ an ye quartier in na yan k'a fɔ ko a ye den dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ka so kɔfɛ koyi u bɛ ko la ko min tɛ ko ɲuman ye a y'u bagabaga den fa nana a fɛ yen ko n'a sera a den ma tugun walima k'a bagabaga k'a b'a datugu lamɔ tiɲɛna parce que mɔgɔkɔrɔba b'o de fɔ an ye den tun bɛ lamɔ so kɔnɔ kɛnɛma fana a tun bɛ lamɔ mais ni mɔgɔw ko k'u ka denw to yen min ka di denw ye o k'o kɛ n'u tiɲɛna tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a donna ta a bɔra ta donc an kan k'an yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la an bɛ baga denmisɛnninw ma mais ka sɔrɔ anw de y'an jɔyɔrɔ bila n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la a ka ca la an bɛ se ka éducation ɲuman di an denw ma n'an ye éducation ɲuman di an denw ma jamana in bɛ lihala min na a bɛ bɔ a la siga foyi t'a la ka kuma kuncɛ Abdulahi ibn Mubarak
a kɛra maa dɔnnenba ye dɔnnenbaba tabi'u don olu nana sahabaw kɔfɛ a kɛra kabakomɔgɔ ye ala ye nafolo d'a ma ka tɔgɔ d'a ma ka dɔnniya d'a ma bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye nin bonya bɔ min a fa de tun ka ɲi fa tun ye min i b'a dɔn abu nakɔ dɔ gardien tun don dɔ ka jardin waritigi dɔ ka jardin gardien de tun don waritigi taara a ka jardin na mɔgɔw bɛna bɔ a kalama don min na ko nin ye mɔgɔ ɲuman ye a y'a fɔ fɛnkɛ Abdulayi ibn Mubarak a y'a fɔ Mubarak ye Abdulayi fa ye a ko ni n teriw nana i n'a fɔ dimanche fɛ an bɛ taa tile foro la a ko raisin ɲumanw papaye ɲumanw minnu bɛ nakɔ in na jardin in na i b'a den minnu ka di kosɛbɛ i b'u choisir ni n teri minnu nana maabaw don ne ye n ka foro commentaire k'u ye n b'a fɛ i ka yiriden dumanw i k'olu choisir ka na a ko ne tɛ yiriden duman dɔn n bɛ se ka yiriden cɛ ɲumanw kɔni bɔ ka na mais yiriden duman n t'o dɔn a ko i bɛ yan san joli a ko ne bɛ yan san joli ne ma deli ka yiriden dun i ka yiriden kelen dun n ma deli k'a da nɛn kan a ko bɛ se ka kɛ cogo di a ko baarakɛlaw bɛɛ ɲininka a ye baarakɛlaw bɛɛ wele u ko walahi a ma deli ka dun i bɛ sara min d'a ma a b'a ka balo b'o de la a t'a dɔn min ka di walima min man di donc cɛ a ɲininka ko denmuso b'a bolo k'a b'a fɛ ni cɛ bɛ se k'a conseiller Mubarak bɛ se k'a conseiller a ka denmuso in a k'a di cɛ fasugu jumɛn ma donc an ye min fɔ kuma daminɛ la a y'o de fɔ a ko larabu bɛ muso furu danbe kama a ko falajɛw olu bɛ muso furu fɛn kama a ko mais silamɛya ye min fɔ k'i ka muso furu a tɔgɔ ye di diinɛ kama voilà ni bɛnna diinɛtigi ma i bolo bɛ fa a ko ne tɛ diinɛtigi wɛrɛ dɔn yan ka tɛmɛ e kan n denmuso bɛ yen n y'a d'i ma ala kama donc ni an ɲana an denw bɛ ɲa mais n'an ko denw ka ɲa ka sɔrɔ an yɛrɛ ma ɲi a ka gɛlɛn ka den bolo siri k'a sen siri k'i jɔ pɔn kan k'a fili ka jigin ji la ka sɔrɔ k'a fɔ a ma i kana ɲigin dɛ yɔrɔ o bɛ gɛlɛya dɛ ɲiginin t'o sɔrɔ yen donc n'an b'a fɛ an denw ka ɲa an yɛrɛ ka ɲa n'an ɲana ka choix ɲumanw kɛ silamɛw ko k'an ta min fɛ siga foyi t'a la an denw bɛ ɲa an y'a ɲini ala fɛ ala k'an ka denbaya kana ala k'an n'u bila sira ɲuman kan jamana bɛ lihala min na an y'a ɲini ala fɛ ala ka jamana in bɔ nin lihala la ala k'o kɛ ciba hɔrɔma la salli ala muhammad alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin a lamɛnbaaw a ye wasa sɔrɔ nin na lamɔ cɛɲi k'a d'aw ma globalement bɛɛ y'i ta tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ an kan ka lamɔ kɛ k'a daminɛ cogo min na fo ka na se san fɔlɔ fo san 7 san 7 fo san 14 san 14 san 21 o y'a sɔrɔ den a kɛra karamɔgɔ ye a yɛrɛ ye alimami ye o cɛɲi de d'a ma an bɛ foli lase a yɛrɛ ma fo 300 logement kɔnɔ an bɛ 300 logement bɛɛ lajɛlen fo a kelen togo la a bɛ cɛsiri min na bɛɛ b'a kalama jamana nin kɔnɔ an bɛ an filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo a ka ja ondu baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ wuli ni sirifuw bɛɛ lajɛlen ka duwawu ye an b'a fɔ wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatu. Jigi wɛrɛ